تو بازدید سومان. انا اولونچه کمک پلیس. با اولونچه شیشتن میکنی. رو دخترم رو نیست دخترم. بیا شیرینم. پوفک خریدم مک پلیس. تو پفک میخوایی؟ شد دخترم، من حوزی رفته باره تو پفک میگیرم. پفک فروش. دختران اونجاست جناب. در آلمانچک بازی دارد. دست منه پفک دارودکش میگیرم. تمام رفته دخترچه رو بیارید. سومان مادر جان در حال باید رویم. زود باش. این زن کی است؟ چی کار میکند اونجا؟ سومان! سگ بچه های سخرات. دخترچه رو از دست ندهید. من او رو میخواهم. نمرده است؟ چه خیل نمرده است؟ از این سقراط دیوانه جانم خلاص نمی شود مگر؟ او را ترکانیدم باز نمرده است؟ باور کو برادرم، آدمی بد رو هیچ چیز نمی شود. خیر دیدی که تو او رو ترکاندی، آدمی بد کی بود نمرد مثل خدا. کفیدی نمردی، اما تو آدمی خوب هستی. کمیسرم، همین کانون دیوانه رو من در 360 ولت چسباندم، پدنالات هیچی نشد. اگر خوگا میزد بریان میشد. حیوان به جای بمبره برعکس حال شد و ما در بلا موندیم. کجایش کج بود راست شد. ای شوکت، من چی میگویم تو چی میگویی؟ جانم بلب رسید، حاضر قصدم را از تو میگیرم. خاموش ای باش. برادر او بانو رو از دستم گرفته. ای خاموش باش. سقراط در کجاست میدونی اونم؟ یکم خبر نیست. در کجا بودنش رو نمیدونم، اما اگر دستگیر کنیم خبرش رو به تو میرسونم. خدا. تمام من او رو در کجا یابم میدونم. پیش درا میرویم. کجا میریم اما گبزا؟ پیش درا آخر میرویم گفتم. ای ها از این کارها دور باش. بار دیگر بینم دستگیر میکنم. تمام خیر. اونال در حیات یک بار مردی کردی چه کپرتو. پیش درا بیاق خزینه را بوی اون 2% شیطه. افتاد در گور. اما که پلیس در آنجا ماند بسیار خواطر می شود. پروا نکن دخترم، من به او خبر میدیم. میلش بیا رفتیم.
چرا ما اینجا پینهان شدیم؟ خاموش باش لطفاً وگرنه ما رو میشنوند مایلش. اگر ما را شنوند چی می شود؟ آدم های بد ما رو دستگیر میکنن دخترم. حاضر لطفاً خاموش باش. این خیلی باشد خاموش می ایستم. کجا شدم؟ انا آنجایم. انا بیا دخترم بریزی. ایست. Ака, полисо омадан. گریزید رفتیم میگریزیم. ایستید! ایستید! از پسشون روید! تعقیبشون کنید! زود! سمان دخترم بسیار ترسیدم بسیار. خوب هستی؟ ها؟ خوبی؟ بیا میرویم. رفتیم. جناب کودک را گرفتن نتوانستیم. پلیس آمدن. درحال رفتیم از اینجا. تمام رفتیم. برادر همه با من نگاه دارد. یگان لباس ساز میپوشیدم. آخی چخیلی آوردی مرا با اینجا؟ به این هم مثل این نفلین تنها هستی. خاموش باش حاضر وقتی با تو گپ زدن ندارم شبکر. اما بین اخیر همه دیده خندیده ایستادن. چیکار کنم؟ آرام باش برادر آرام. روبا آنجاست. مکانی سقراط رو میدوند. بیا بهش در رفتیم. سلام روبا. بخشیش. سلام علیکم. علیکم سلام. خیر روبا. سقراط در کجاست؟ سقراط؟ کدام سقراط؟ تو مگر او را نترکاندی؟ روبا وقتی زیاد ندارم از تو میپرسم سقراط در کجاست؟ تو مرا مسخره میکنی کلتکل است؟ اکا نمیدونی مگر؟ سراغ مرده ها قبرستان است. سقراط را میکوبی رفته قبرستان را بین. این رفیق خوشرویت کیست؟ برادر در لباسویت گپ نیست نکی. تو به خودت نگاه کن کمه روباه مثل مرغ شده ای. سقراط زنده است یا مرده؟ حالا هم نمیدونی مرغ؟ تو کی را مرغ گفتی حیوان؟ مرغ نه روباه گفتم. مرغ گفتی؟ ای بچه روباه گفتم. همین چی گفت؟ تمام روبا حاضر وقتی اینها نیست باز سر نکن. برادر بگو همین مرا چی گفت ها؟ روبا این را یک سو گذار رهایش کن. اکا جان چیزی بسیار نپرسیدم کو. فقط میخوام دونم که وای مرا چی گفت. تمام قول میدیم که با او کاری نمیکنم. تو روباه خروس شغالی تو چی؟ من تو میترسم. من تو نمیترسم. چی زوری داری؟ نمیترسم. برادر تو خاموش باش. بسیار گپ نزن. کسی از تو چیزی نپرسیده است. ای چلیک تا با مرا پیستالت نکه حیوان. ای التماس با من بگو همین مرا مرغ گفت. ای روبا از این فعلت هیچ دست نکشیدی. همین آدم مرغ گفت یا نه؟ مرغ گفت. چی؟ مرغ گفت؟ ها من از مرغ کی بابم تو این را میدونی؟ تو کی رو مرغ گفتی ها؟ حیوان مرا روباه میگفتی قهرم نمیکرد. لیکن مرغ گفتگی من از مادرش تولد نشده است. ای برادر تو رو مرغ نگفتم. روباه گفتم. من تو رو روباه گفتم. موسیقی که بلند ای تو مرغ شنیدی. برادر همین مرغ افهمو. چی گفتی؟ روباه. من روباه گفتم. ای روبا از حد نگذران. این سلاح را در یگان جهت میزنم. بچه را رها کن. ای خدایا. تمامه؟ روباه گفته باشد پرابلم نیست. خطا کرده است او را میبخشیم. بیا کنی یک بوسه نماشتی کنیم. بیا رودزه شپالاق ای خودم بزبی. کلتکل است هم خیلی آدم ها رو از کجا میابی؟ قیمرم. یا خدای مهربانی من. این مرغ بی با مرا زوری میکنه ای؟ چی خیل گپ زدن است. صبر کن. این یک دیوانه است. تغییر نیافته است. از همه ما ویرون کرد بخدا. چین؟ صبر کن. نه به تو. لبه جانم.
زیو تو در کجا هستی صدای موسیقی می آید؟ وای من در وی هستم. زیو گوش کن، اگر به من دروغ گویی همه کار برباد می رود. در دیسکو کلوبم. چی؟ در دیسکو کلوب هستی؟ میبخشی تو چی کار داری در دیسکو کلوب؟ وای صدایت تماما نمی آید. در زیر زمین هستیم، برای همین صدایت نمی آید. زیو در حال به بیرون برآمده به من زنگ میزنی، فهمیدی؟ زود باش. انا بگیر سوختیم. چی شد ها؟ چی می شود؟ زهرا زنگ زد. در کجایی می بود؟ راست شبگو حقیقت تلخم باشه. راست شبگو گو که ای پس سخرات حیوانی. رحمت کلان شوکت. نمیارزم. بسیار فکری خوب گفتی. رحمت. اگر گویم که از پس سخرات هستم، زهرا مرا در یک لحظه ترک می کند. باید از بلا دور باشم وگرنه دختر مرا ترک می کند. درست گفتی برادر. اگر تو از بالا گریزی هم بالا اومده تو رو مییابد. حیاتی تو همین است. رحمت کلان شوکت. حیاتم همین است. خیر بله همه خیلی بدبختی. خاموش. خیز رفتیم. در دیسکو کلوب چی کار میکند؟ انیق عروس بازی رفته است. چی گپ؟ در دیسکو کلوب چی کار داشتی؟ شرم نکرده از پسی دخترها میدوی حالا همه؟ این چی خیل گپ است زهرا جان؟ من غیر از تو یگان گل دیگر را بوی نمی کنم. از برای خدا این خیل فکرها را نکن، دلم را نشکن. زیو گوش کن، بسیار گپ نزن. آخران بار از تو میپرسم شب در دیسکو کلوب چی میکوبی تو ها؟ شوکت ما در دیسکو کلوب چی میکوبیم؟ خزینه را کوفتیم. بس کن خزینه گویی را. به عقل کدام خزینه؟ ما گم شده را میکوبیم. چی خیلی گم شده؟ تو چی ها گفته ای صدای زیو ها؟ گم شده؟ یک آدم گم شده است. با شوکت یک جایه او را میکوبیم. چی؟ چی خیلی آدم؟ آدم؟ زیو به سوال من درست جواب ده. کی را کوفت و کوب دارید؟ نمیدانم. چی خیلی نمیدانی؟ چی خیلی نمیدانی؟ آدمی که نمیدانی چرا میکوبی؟ آدمی شناس را چرا میکوبیم زهرا؟ آدمی ناشناس را میکوبیم. همین خیلی نه شوکت؟ بله انگه بله همین خیلی است. لک شاهدی پک شده است. کی را کوفته ایستاده اید به من راستشو گویی؟ کی را میکوبیم؟ شوکت ما اینجا کی را میکوبیم؟ پدری سومن را بگو میشود. سومنش کی است باز؟ دیده بودی که این خیلی ننگ 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 هم میزد که همون کودک. دین دان ما یعنی پدری سومن را کوفت و کوب داریم. پدری سومن را گفتی؟ سومنش کی است؟ آن دخترچه که لیونت نگاه و بینش میکند کو؟ ما با شوکت پدری او را کوفت و کوب داریم. به شما چی علاقه دارد؟ کاری پلیس نیست مگر شما چرا میکوبید؟ تو چی میگویی؟ این چه کار میشود؟ زهرا جان از پدری دخترچه را یافتن کاری ثواب و خوبتر است مگر؟ غیر از این ما به پلیس یاری میرسانیم. زیو تو کی را فریب میدهی؟ از پشت تور شده توی امان ویران شد. تو حالا هم به من دروغ میگویی. پدری سومن در کلوب کار میکند مگر؟ تو کی را فریب میدهی؟ این آدم بسیار دخترباز بوده است. به دیسکو کلوب می آمده است. برای همین ما اینجا آمدیم. تو وی آدم را از کجا میشناسی که دیده دستگیر کنی عجبا؟ وی رو فوتورobotش هست. فوتورobotش را داریم. فوتورoboti او هست؟ کنی رسمش را به من زود روان کن. چی شد که رنگ رویت پرید کلتکل است؟ این چی است؟ لبای بگو اول به نزدیک کمیسر لیوین رفته این رو اثبات میکنم. اگر به من دروغ گفته باشی محو شدی زیو. تو هم میآیی؟ همین بود دروغ گفته ده؟ همین؟ چی خیلی دروغ بود؟ پگاه زهرا با امنیت رود چی کار میکنیم؟ یا خدایا اکا گفتم معقولت نشد. من گفتم که رنس روان کن. خدا کردی کو. خاموش شوکت خاموش. مرا دیوانه نکن. آروم شو. تو به این هم از پشت همی ینگه دیوانه شده ای. زن کلانی چی؟ من حل میکنم. پگاه با امنیت میروم. پدری سومن رو با استاد احمد گفته میگویم. حل میکنم. تو آروم باش. آروم باش. لعنتی تو دیوانه هستی ها؟ حاضر در دست زهرا فوتورobot است. پگاه با امنیت رود. این رسم با رسم امنیت یخیلا نباشد چیکار میکنیم ها؟ چیکار میکنیم؟ چه میدونم چیکار میکنیم؟ با من چی؟ تو خودت این رو گفتی. مرا بین. حاضر به لیوین زنگ میزنی. فوتورobot پدر سومن در دستشان هست یا نیست میفهمی.
иншолло фотороботро дорад шавкат вагарна зуҳро аниқ маро тарк мекунад. хайр рафтем. ба куҷо меравем ба куҷо меравем роҳ гард охир меравем. ақалан падари суманро меёфтем خانم بهار این بولش رو آوای کنید. اوپا پاپوشایش را کشم با راحت خواب کند. میگویم که لباسایش رو نرسیم باز بیدار نشوند. مادر جان مرا دیگر تنها نگذار. جانی من خانم بهار سومان رو دیگر تنها گذاشته نمیروید همین خیلی نه؟ کاشکی مجبور نمیشدم که او رو تنها گذارم، اما چه خیلی که گفته بودم شوهر شوندم سومان رو نمیخواد. بخشش این خیلی باشه چرا تکرارم برگشت آمدید؟ برای آخرین بار سومان رو دیدن خواستم. بینید با کار شما دخالت کردن نمیخواهم، اما تا زمانی که سقراط و آدم‌های او را دستگیر کرده به زندان نپرتیم باید اینجا بمانید. آنو درک کنید خانم بهار، جان شما در خطر است. ҷаноб калтакелас зинда будани шуморо донистааст шуморо кофта гаштааст. бикобад ӯ маро намеёбад аммо ман ӯро дар ҳама ҷо меёбам. зуд барои ман духтари калта келасро ёбед. дили келасро мекафонам. ҳама вақте ки нафас мегирад ба ҷои ҳаво заҳр нафас мегирад. зуд рафта ӯро ёбед. хуб шудааст ҷаноб. خانم بهار گوش کنید. وقتی که ما سقراط را دستگیر کردیم شما می توانید که روید و سومن بیچاره باز تنها میماند. اگر شما به ما یاری دهید که پدر سومن را یابیم بسیار کار خوب میشه. چه خیلی یاری داده میتوانم؟ میفهمونم شما پدر سومن رو دیدید میخواین نه؟ با امنیت رفته درباره شکل پدر او معلومات میدهید. ما باشیم فوتورobot رو تصویر میکنیم با همین راه پدر سومن رو ما میابیم. غیر از این پیش از آنکه که شما میروید دختر پدرش رو میابد. وگرنه به پدر و مادر تنها مانده برای سومن جان بسیار سخت است. حق استید ولی متاسفانه پورا در یاد ندارم. سالهای زیاد گذشته است از دستم آمدهش رو میکنم اما چقدر میشود از راستی نمیدانم. چقدر که شود خانم چقدر که شود در نهایت خیلی کش نشود حتما پدر سومن را پیدا میکنیم. одами хушбахт буда келас. چی شد؟ дар вақташ омадем бо левен суҳбат кардам он занро ёфтааст дар дарун фотороботи падари ӯро тасвир дорад. خب کمی آرام شدم. یک کار دیگرمان رسمی که به زهرا فرستاده بودم با فوتورobot حقیقی زهرا پی نبرده عوض کردنم لازم. چه خیلی که گفتم او رو من کم دیدم. اگر الحال بینم بله همین است میگویم چهره او رو درست تصویر کردن نمیتوانم یا راستش باور ندارم. خانم بهار کوشش کنید که در نظرتون پیدا شود. معاینه سرتون رو آب کنید. یعنی یگانه چیزی که انیق به یاد دارم آن هم پدر سومن موی لبهای دراز و پهن داشت. محمدعلی جرغات بروتوش بر وقت کشید. خوبتر فهمون که این محمدعلی جرغات کارمند بازرسی رسام نیست. کم کم هنر رسامی داشت به همین خودی دعوت کرد. салом шавкат. созӣ ангар назӣ иншолло дурӯғ намегӯӣ зиё. در این خیل کارها دروغ گفتنم را فکر نمی کنی هر جا باشد. باور نکنی از شوکت پرس. همین خیل نه شوکت. кани гап зан пак. астағфирулло янга чаро ин хел мегӯям ин кор ҷиддӣ аст. падари суман гум аст. раҳмати модараш бошад чанд сол пеш мурдааст. зане ки ӯро калон кардааст ӯро модараш фикр мекунад. ӯ ҳам тарк карда меравад. духтарчаро дар роҳ мондасене. чаро мерафтааст? охир и бадбахтам шу кардания чӣ коре кардания кӯдака партофта рафтания. چه خیل آدم ها بوده است. ин ҳақиқат аст? о янга не дилам сӯхт. قد بلند بود بروتی سیاهی دراز و موی سرش پس بود به فکرم. بله پس بود.
ранги чашмош чӣ хел буд? Кабуд буд, сурух буд, сабз буд? ба худо бовар надорам, аммо беранг буд ба фикрам. Бале, беранг. бале муҳаммадулло ҷурӯғ чашмоша беранг кашид, сиёҳу сафед, яъне ки чӣ хеле ки тасвир мекунӣ. фукуш ҷоғаш чӣ хел буд? ҷоғаш ин беақл инҷо чӣ кор мекунад? Магар девона аст? О, Язна. инро гир баъдан мебинем. Язна, муборак шавад, сари вазифа баргаштем. раҳмат ҷонам, ташаккур, хуш омадӣ. Левин дар утоқаш аст? левин дар утоқаш нест, ҳаминҷост, камтар пас меояд. ба хайр аст? бо левин чӣ кор доред? падари Суманро мекофтааст. дар бораи он маълумот гирифтан мехостам. ташаккур, Язна. ин хел бошад, ман Левентро дар утоқаш мунтазир шуд мешавам. ҷонам. созӣ ҷурам хубам дӯстам, ту чӣ хел? мешава. шавкат, ту моро каме танҳо гузор. ту сухан кун. ман рафтам. ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? уна сарам дар бало аст, ба ман ёрдам кун, қурбонат шавам. ҳайрон шудам. мисли ҳар вақта. ошно, дур бош аз ман мегӯям. дур бош. ай айб мешавад ҳамкорам. чӣ хел ҳамкор? чӣ хел ҳамкор? Суман? ҷонам? чӣ хер ҳасти? як той ман инҷо чӣ кор мекунӣ? хубам, ма пайзуру модарам омад. ҳозир бошад, падарам меояд. ой ҷони ман. ой ранголат шуд. чӣ хел ба ман монандӣ дорад? ман ҳам бепадару модар бузург шудам, аммо як бобо доштам ки маро сарпарастӣ мекард. ин кӯдакча ҳеҷ кас надорад. яктучаи ман бисёр хандовар шудӣ. ҷони ман. акай левин маро даъват кардед? ҳорнаи тиллофурӯш, ин расмро нусхабардорӣ карда ба ҳама шумо тақсим кунед. зуд бошед. майла шакар. вале ҷаноби Левент, ман пурра боварӣ надорам ки ин расм дуруст аст ё не. вале раваду аз пешам барояд. бале ӯро мешиносам, аммо ин чӣ хел мешавад намедонам. умед дорам ки расм дуруст барояд. хонум Баҳор, ҳар коре ки аз дасти шумо омад иҷро кардед. акнун дигараш кори мо аст. ташаккури зиёд барои маълумотҳои додаатон. раҳмат. мамнун. иншоалло ки ӯро меёбед. иншоалло ка набинам. унал қурбонат шавам, чаро намефаҳмӣ? лутфан ба ман як дона фотороботи падари Суманро бидӣ, вагарна зуҳро маро маҳв мекунад. ба ман чӣ? чӣ коре ки мехоҳад кардан гирад? калтакела аст. дигар рӯбарӯям набаро ки медонӣ чӣ кор мекунам. ту магар девона ҳастӣ? мӯи сари Суман мисли мӯи сари Апаш бисёр зебо шуда мехел, не? кане инро бидор.
دیگرشو هم بفهم. سلام جانم. قوه تلفنی من تمام شده است. تلفنت را نمیدهی که به مکتب یک زنگ. مرا بگی شد دوره. مالش چه خیر است سومن؟ خوبم مامکی معلم. ای جان بگیر. رحمت. دوام میدی؟ شیرینک اینقدر تو شیرین هستی. بسیار زیبا شده مثل رحمت میسم. کلان جان. چیزی نیست انا رحمت. اینجا میگذارم. رحمت. مادر جان. دختری زیبایی. های ضرورت خیلی. لوینت در اتاقت صحبت کرده میتوانیم؟ البته پیش دارم. این زن کی است؟ مادری سومن نه وایزنی او رو کلان کردگی بهار است. در خانه لیوین میستد. کاش این زن رو تشکر میگفتیم. برادر چه خیلی تشکر ها؟ و جای تشکر تو در فکر خودت باش. تو چیکار کردی مسئله صورته؟ ای شوکت تو چه خیل آدم هستی ها؟ میخواستم که تلفن زهرا را گیرم تو باشی تلفن خودت رو با من دراز کردنی شدی. من آن کار رو حل کردم تو باشی در گوش فیل خوابی. مسئله فوتورobot ها؟ باز چی را دیگه؟ برادر از تو میترسم باور کو ترسیدم. چه خیلی آدم هستی هم به خدا خطرناک هستی. تمام خاموش باش. بفرمایید خانم زورو شما را گوش میکنم. ها اگر درباره توی ویران کنی ها پرسیدن خود حالا کوفتکوب داریم. درباره آن یگان معلومات خوردی هم اگر پیدا کردیم به شما خبر بدیم پروانه کنیم. لوینت من برای آن اومدم. همین خیلی چی در داری کو گپ زن؟ پدر سومن رو گفتگو داشته درست است؟ اوه خوب در دستتان یکم فوتورobot داره؟ داریم بله. اگر مشکلی نباشه میتوانم بینم؟ یگان پرابلم نیست. حاضر اینجاست. مرحمت. رسمی که دیشب به من روان کرده بود همین بود مگر؟ همین بود؟ نه نبود همین بود؟ همین بود. معلوم شد که به من دروغ نگفته است. او حیوان کی بود است که با شما دروغ میگفته است؟ این رسم در همه جا هست مگر؟ بله در همه جا است. شاید برای یافتن پدر سومن به شما توانم کمک کنم. ثواب میگیری زورا جان. بقدر رسمت بتم در تن اوز طلبه ها بچسبان. این چه خیلی آدم بوده است؟ پدر سومن میگویی؟ پدر سومن رو میگویی؟ نه پدر سومن تو جوی که من میدونم یعنی یک آدمی پدنلتی نو آدم بوده است. دیسکا کلوب با دیسکا کلوب میگشت است. کورش فقط عروس بازی و بیراه گردی. این خیلی باشد او رو در دیسکا کلوب ها جستجو میکنن. اگر ایمو ناورده باشه ها. تشکر زیاد. به شما تشکر زیاد. پروا نکن جانم. پدرت رو یافته به نزدت می آریم. آخر کارت را دیدی؟ مگر من به تو دروغ میگویم؟ بیهوده گناه هم بگیر. اوف زیاد تمام گپ را دراز نکن. در مکتب نسخه برداری کرده تقسیم کن. من باشم در محله تقسیم میکنم. باید هر دیمان پدر سومن رو بیابیم. به پدر و مادر بزرگ شدن را میدانم چی گونه سخت سنگین است. پدر سومن رو یافتنم لازم. مایلش جانم. آدمی افلاسه. تو چی خیلی دخترت را پرتفته میروی؟ او رو اگر یابم بین چی کارش میکنم؟ به شرف است آخه. زن رو حامله دار کرده پرتفته میروی. بعد باز به قفایت نگاه نمی کنی. ای تمام زهرا آرام شو. شب آماده باش. همه دیسکا کلوب ها رو میگردیم. میکوبیم. مایلش. خیر تا بازدید من میروم. خیر تا بازدید.
من باید سقراط را کابم. با پدر سومن چی کار دارم؟ از کجا این کار برآمده؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ سرم را گران کرده است. بپرس پسرم بپرس. استاد سوپر قهرمان شدن جایزه است؟ میدونی سوپر قهرمان هر جا تغییر می‌یابد هجری. یعنی چه خیل استاد؟ انا این خیل هجری. اگر آن سوپر قهرمان مسلمان باشد جایز است، نباشد جایز نیست هجری. چرا؟ چون که سوپر قهرمان مسلمان برای نواربرداری قهرمانی نمی‌کند، در راه خدا قهرمانی می‌کند. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد هجری، از تو. روز بخیر استاد. استاد جانم اینقدر باسواد هستید شما. استادم عیناً همین خیل جواب میداد. بله همین خیل جواب میداد. این خیل باشد استادم را خلل نمیرسانم. آفرین به تو هجری. اومده ایستاده از چه خیلی که گپ زدیم همون خیل کنید. پروا نکنید خانم سنم. حاضر باشد همه به جایش گذارد. این دختر را بین، مثل ماهتاب است. دفت شوید از اینجا. روزنهای افلاس یاری دهید. چی شد خانم؟ ما آدم خور نیستیم. یاری دهید. روزنها یاری. لطفاً این خانم را آزار ندهید. این کی است؟ من مؤذن مسجدم. جناب مؤذن، تو آهسته دور شو. رفته از آن بگو این کارها برای تو نیست. برادرانی عزیز، این خیل کارهایتان خطا است. زنها را آزار دادن اصلا جایز نیست. مؤذن، با تو گفتم با مسجد رو نمیفهمی؟ ملاها را احترام میکنم اما زیباچه با تو در دیگر جا صحبت کرده شناس میشویم. خانم سلام، در پشت من استید؟ یک لحظه. بزرگان ما بسیار خوب گفتند که آدم رو با گب میگویند و حیوان رو باشد با کلتک. شما حیوان بوده به خدا. خانم سلام خوب هستید؟ این انسان ها حیوان بودند. هجری مرا نجات دادی. تو اکنون قهرمانی من هستی. میدونستم که مرا دوست میداری. تمام خانم سنم. چی علاقه دارد خانم سنم؟ چه خیلی من تو رو دوست میداشتم. نه تو مرا دوست میداری هجری. اکنون میتوانی این رو به من بگویی. اگر مرا دوست نمیداشتی جونت رو در خطر نمیگذاشتی. خانم سنم، هر کسی که در جای من میبود همین کارو میکرد. زنی که در مشکلی افتیده است کدام مسلمان یاری نمیدهد؟ لطفا اکنون حسیاتت رو دیگر پنهان نکن هجری. یعنی به من گفته میتوانی. خانم سنم بینید، دینمان به محتاجان یاری دهید میگوید. یعنی شما رو نه، در مجموع میگویم باز مسلمان در راه خدا باید قهرمانی کند، نه برای خودنمایی. روزتون بخیر باشد. اما خانم سنم، پول دادت خیلی کم بوده است. شما باید خودتون رو میپرتفتید که یا اینکه در حقیقت شتا خورده. حالا ما رو بین، مثل مسخره باز ها می نمایه. نمی بینید او ما رو لطکوب کرد. خر رو در آبچکاری چونی نمی زنند. از راستی شما رو معیوب کرد؟ معیوب چی؟ فلجمون کرد. ندیدید؟ مصلحتمان را 3 برابر میدید. یا خدایا، او
маро аз ростӣ дӯст медоштааст? ин одамонро аз ростӣ задааст? агар дар ҳақиқат маро дӯст дора, зуҳроро барои дар кӯча баровардан ҳанг задан мунтазир намекунам. чӣ кор карда истодаи? ин расмро устод аҳмад дод. падари ҳамон духтарчае ки гум шуда буд, падари ҳамон аст. ҳамин расмро бояд дар ҳама ҷо часпонед. хуб офарин, кори хуб мекунед. дар ҳама ҷои Истанбул часпонед. фаҳмо? фаҳмо. хайр. пеш аз омадани ҷаноби акрам аз амрико инҳоро хонадор кардан лозим. вагарна нақшаи меросамон барбод меравад. парвона кун аяҷонам, онҳоро хонадор мекунам. ай чӣ хел хонадор мекунӣ самид? чӣ хел хонадор мекунӣ? яъне зуҳро барои вайрон шудани туяш калтакеласро гунаҳгор кард. ман ҳал мекунам, парвона кун ая. бе ин ҳам ҳозир байни зуҳро ва калтакелас нофаҳмие нест. аз ин аросаки зуҳро шунидам ки онҳо якҷоя падари як духтарчаро ҷустуҷӯ доранд. падари кадом духтарчаро ҷустуҷӯ дошт? як рӯз ҳамроҳи шавқат як духтарча омада буд ку вай номаш суман. ай тамом ба ёдам омад. ай сами онҳо ҳамроҳ ки ин корро кунанд ба якдигар наздиктар мешаванд. албатта нағз бисёр нағз албатта. тулинҷон аяҷонам, бисёр заҳмат кашидаи. офарин ки чунин духтари нозанин ба воя расонидӣ. ҳа, шумо чӣ кор карда истодед? аз паси чӣ ҳастед? ай мелис, аз паси чӣ мешудем дигар? касоне ки туйро вайрон карданд дар кофтукови онҳо ҳастем. чӣ хеле ки медонӣ туи калтакилас ва зуҳро дар ниҳоят вайрон шуд. вайрон шуда бошад шудан гирад, ба мо чӣ? мо ҳам ҳаминро гуфта истодаем. ба мо чӣ? домулозия кани ба берун баро. кӣ бошад ин хел дод зада истодааст? чӣ гап аст? ту чӣ хел падари маро девона кардӣ, ҳа? ман ақли туро аз сарат мегирам беақл. боз шарм накарда муаллими дарси дин шудаӣ. домуло ба домуло чунин рафтор мекунад. аяҷон тулинҷон як лаҳзаист ман худам ҳал мекунам. худам бигузор худам рафта бинам. сами ман худам мебинам. ай сами бародар ба хайр бошад. ту кисти? зиё дар куҷост? зиё гуфтӣ? хуш бачаҳо, ин расмҳоро ба рафиқонатон тақсим кунед. шояд ба ин кори нек ҳамроҳ шавад. бачаҳо, як рӯз ба дарсамон як духтарча омада буд ку падари ӯст. яъне шумо ҳам агар дар маҳаллаатон ин расмҳоро часпонед хуб мешавад. шояд пайдо шавад. бечора. бародар чӣ хел зиё? ин ҷо зиё гуфтани одам зиндагӣ намекунад. бале буд вале мурд. ман ҳам медонам ки мурдааст. медонӣ? хайр медонӣ, боз чаро омада инҷо зиё гуфта дод мезанӣ? ин ҷо магар қабристон аст? ман писари домуло азмӣ ҳастам. домуло азмӣ? ая вай муллои девона аст ку, ана ӯ. ау соз гап зан. падари ман девона набуд. зиё гуфтани бешараф падари маро ба ин ҳол гирифтор кард. барои ҳамин номаш дар забонам часпидааст. ҳозир ба ман бародари дугони ки ӯ аҳмад шимшек лозим. ӯро чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекунам? корд мезанам. сами ин одам аз куҷо пайдо шуд? бисёр хатарнок менамояд. ай агар ин калтакеласро кушад бо зуҳро хонадор намешавад. нақшаамон барбод меравад. бояд сари роҳашро гирем. аммо чӣ хел? аммо ин хел ман ин хел одамҳоро мешиносам. ҳаёти инҳо фақат воҳима аст. ту ба ман гузор, ман ҳал мекунам. бас будагист. ман мешинам шуморо интизор шуда. ҳаси розе ба ман гӯш кун. воҳима маро дар ин дунё самии шағғол гуфта мешиносанд. барои ҳамин ҳозирак аз ин ҷо рав, то ки вазъиятат бад нашавад.
مرا باشد کمالی سیاه میگویم کسی که شپاتی مرا خورد هی اینجا چی گپ هسته؟ تو مگر راهزن هستی به خونه ما هجوم کرده میدرویه؟ ای ملی او را به حالش گذار مادر رهایم کن فهمیم که این مرد چی میخواهد. کنی گپ زن زبانت رو خوردی. وای خانوم برادری دوگونی که زیو احمد چیمشه گفتنی آدم رو جستجو دارم ای بیزار کردید آخر با این احمد و زیایتون شما. او در کالج اصلان ماز است. رفته دردت رو با او بگوی. دیگر به اینجا قدمت رو نگذار. فهمیدی؟ کالج اصلان ماز گفتی؟ رحمت وای یعنی تشکری زیاد لطف دارید برای ناراحت کردن معذرت میخوام دختر تو چیکار کردی مکونی کلاس رو گفتی این دختری تو سروغه کالتا کلاس رو داد اگر این دیوانه رفته کلاس رو یگان کار کند همه نقشه هایمو برباد میرفت وای کالج اصلان ماز نه کالج پسلان ماز دمت را گیر وای ببخشید عذر میپرسم تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم ولی بعد از نام شما را گرفتن دفشو رو کوچه گرد روز بخیر خانم با امید دیدار می آیم احمد شمشک کلمات را عرضه کن من باید حاضر رفته کالتا کلاس رو آگاه کنم امضا نکردن نباید جهنم رود وای بچه ها در دین ما به بی‌صاحبان در کوچه ماندگان غریبان یاری رساندن عبادتی بزرگ حساب می شود فراموش نکنید بخیر باشد انشاءالله. مرحمت استاد احمد بخشش که به درستان خلال رساندیم این جنابی حق نظر هیچ گپ نه کمیسیه هست میخواهد دانشی طلبگان رو بسنجد البته خوش آمدید استاد مرحمت خوش باشد جنابی احمد جنابی مدیر صنف شما رو بهترین صنف در این مکتب گفت من باشم خواستم از نزدیک بینم خوب کرده جناب بفرمایید دخترم تو اعراف در کجاست؟ اعراف اعراف نامی یکی از کوچه های سرادمی استانبول است در پشت محله ارپا جایگیر است دخترم مادامی که نمیدانی دروغ نگو بنشین تو در کدام نماز سجده نمیکنند پسرم در نمازی که راستا خوانده می شود خوب پسرم نام نماز را پرسیده استادم نمازی که راستا می خوانی شین پسرم شین تشکری زیاد تو شرط های ایمان کدام هایم؟ باوری استاد شین پسرم شین دخترم تو در کدام حالت نماز را قضا خواندن ممکن است؟ نمازی قضایی رو بعد از قضا کردن خواندن ممکن است استاد شین دخترم شین تو بله استاد با پیش جانم شرط های اسلام کدام هایند؟ نماز خوندن زکات دادن به حج رفتن
аз ҳаҷ баргаштам. шин ҳамаро шарманда кардӣ. ту ба ҳоли худат бихан. ҷаноби мудир, охир ин синф беҳтарин синфи мактаб буд ку? дар асл синфи беҳтарини мактаб ҳаминоам, аммо имрӯз инора чӣ бало задааст ба худо нафаҳмида худаман. ҷаноби аҳмад, дар ин синф чӣ аҳвол аст? бовар кунед ҷаноб, аҳволи синф яъне хуб буд, аммо ҳозир чаро ин хел кардан ман ҳам нафаҳмидам. духтарам, ту дар интиҳом чанд гирифтӣ? 5 гирифтам устод. 5 гирифт. писарам, ту чанд гирифтӣ? 4 гирифтам. ту? ман 5 гирифтам устод. ҷаноби аҳмад, Лабай. варақаҳои имтиҳониро ҳатман дидан мехоҳам. албатта устод, ҳозир нишон медиҳам. ана нав сарамон дар бало гирифтор шуд. бифармоед устод. устод, шумо дар варақаҳои холӣ чӣ хел баҳо мондед? не устод, ман дар варақи холӣ баҳо намондам. баъди кори хатӣ аз инҳо шифоӣ имтиҳон гирифтам. мувофиқ баҳои ин бачаҳоро мондам. чӣ хел, шумо маро масхара доред? бовар ки накунед, аз худи бачаҳо пурсед. дар асл талабаҳо надонам барои ман беҳтар аст. писарам, ту? лабай. дар қуръони карим аввалин сура кадом сура аст? сураи фотиҳа аст. офарин, шине? ту духтарам, ҷаноби пайғамбарамон охирон хутбааш, хутбаи видоро кадом сол хонда буд? соли 632 устод. офарин духтарам, бишин. ту бигӯ. дар охират вазни гуноҳон ва савобонро чен мекунанд. тарозуи адолати илоҳиро чӣ мегӯянд? мизон мегӯянд устод. офарин, бишин. писарам, ту? ҷаноби пайғамбарамон ҳазрати муҳаммад салаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам кай ба дунё омадааст? соли 571 устод. офарин писарам, шин. духтарам, ту? ҷаноби пайғамбарамон дар чандсолагӣ даъватро шурӯъ кард? 40. офарин духтарам, шин. ҷаноби аҳмад, лабай устод. методи дарсоятон хуб будааст. ман ин методро ба вазорати маориф барои амалӣ намудан дар дигар мактабҳо пешниҳод мекунам. лозим набудагист устод. ҷаноби комиссия, чиҳо мегӯед? ин кор ғайриимкон аст, бояд ки хатӣ ҳам бинависанд. муҳим ёд гирифтани талабаҳо нест магар? бисёр хуб омӯхтанд. дарсҳои хуб устод. раҳмат устод. рӯз бахайр. рӯз бахайр. дарсҳои хуб бачаҳо. офарин. шукри зиёд. коратро кардӣ, аҳмад хуҷа. комиссияро танҳо нагузор. хуб шуд ки донистем, вагарна дар рӯзи онҳо шарманда мешудем. албатта бачаҳо, вагарна ман ба шумо баҳои 4 و 5 و 6 намемондам. хайр, инаш ҳам гузашт. کسی نگاه نمی کند؟ گم شده است. اوه سنم جان چه خیر هستی؟ زندگی ها چه خیر است؟ این خیر شنن؟ چی کار کردی؟ هجری را به خودت عاشق کرده توانستی؟ او به این هم عاشق من است، ولی به من گفتن نمیتواند. شرمگین است، موازین است کو. بله بله بله. بخند تو. وقتی که به کوچه برآمده هنگ میزنی من اون وقت میخندم. کوچه منتظر تو هست جانم. خواهیم دید منتظر کی است جانم. وقت کم مونده سنم جان. یا قدم با این زیاد منتظر شدن لازم نیست جانم. چون که
ки имрӯз ӯ ҷони маро дар роҳ аз авбошон халос кард. Хабар надорӣ? навшунидам. хайр чӣ? наҷот дода будааст. ҳиҷрӣ омода аст ки ба ҳама ёрӣ расонад. ба фикри ман ӯ савоб гирам гуфта ин хел кардааст. санамҷон, ҳамааш барои савоб аст. беҳуда ба дил гирифтаи ту. ҳамин хел фикр кун ҷонам. ҳиҷрӣ ба хотири ман он одамҳоро ҳамин хел ҳатто кӯб кард ки агар ту аввали онҳоро медидӣ мефаҳмидӣ ки шартро бохтаи ҷонам. бале. ба ман чизе нашавад гуфта ту ҳолашро як бор медидӣ. ба наздам омада санам ҷон чӣ хел ҳастӣ, хуб ҳастӣ, ба ту чизе шавад ман чӣ кор мекунам гуфт. ҳиҷрӣ чунин гуфт? бале. санам ҷон, ту хаёл бофиро сар кардаӣ? вақте ки ҳиҷрӣ омада ба зери поям меафтад танҳо чеҳраи туро ана он вақт диданро орзу мекунам ҷонам. майлаш мебинем танҳо хаёл мебофӣ санам ҷон. хайр майлаш, акнун ман равам ки корҳоям хеле зиёд ҳастанд. инҷо беҳуда нашинам. то боздид. ман бояд дарҳол ягон кор кунам. вақтам рафта истодааст. ҳиҷрӣ оҳ сӯзонди маро. намехе шавкат, бояд аз паси суқрот бошем. кофтукоби падари суман ба миён омад. мемур духтарашро соҳибӣ кунад. чӣ хел хуб аст, ба воситаи ӯ кори савоб карда истодаӣ. агар суқрот дастгират карда ба он дунё фиристад, рост ба ҷаннат меравӣ. ту чиҳо мегӯӣ шавкат? аст барои худо. ҷаноби аҳмад, ин дар инҷо чӣ кор мекунад? ҷаноби аҳмад, чӣ шуд? ҳаётатон дар хатар аст. ту чиҳо мегӯӣ? ӯ туро мекушад. кӣ мекушад бародар? суқрот мекушад? не, суқрот не, камоли сиёҳ. камоли сиёҳ? камоли сиёҳ ки аст бародар? ман чӣ медонам шавкат, якум бор мешунавам. писарам, ту чаро ба маҳбас рафтӣ? падар, инро ҳам ба хотир надорӣ? чиро ба хотир надорам? машимшек, падарамро ба чӣ ҳол гирифтор кардӣ? ҳофизаашро ҳатто аз даст додааст. мекушам туро. ин камоли сиёҳ писари мулоазмӣ будааст. туро сабаби девона шудани мулоазмӣ медонад. ё худоё, чӣ алоқа дорад? мо ӯро ба ин аҳвол гирифтор кардем. гарчанде ки ман гуфтам ки устод аҳмад мисли домуло зиёдулло нест, вале бовар мекард. маълум ки мисли падараш худаш ҳам девона буда. устоз аҳмад, ӯ бисёр одами хатарнок менамояд. имзо накарда намуред бо. чӣ хел имзо? ту чиҳо мегӯӣ? ба зӯҳра хонадор нашуда намуред мегӯям. яъне бубинед, хонадорӣ чизи муҳим аст. дар байни ҷамъият ҳам чизи муҳим аст. ҳамин шумо ҳамчун як муаллим хубтар медонед ки. ту чиҳо мегӯӣ? зӯҳра мегӯям. туяш барбод рафт ба худо. духтар дарбадар шуд. камоли сиёҳ, гурезед. ҷаноби аҳмад, ҷаноби шавқат, гурезед. гурехтам ана ман ҳам, шумо ҳам гурезед. чаро мегурехтем? кани биёяд сиёҳай сафедай. шавкат, беақлона гап назан, худатро гизала накун. ба бало гирифтор нашав, дар ҷоятист. ё худоё. шавкат, кани инҷо биё. чӣ кор мекунӣ? дар ҷоятист гуфтам. бародар, ту ба ман кор нагир, ман ин масъаларо ҳал мекунам. ту худат кӣ ҳастӣ ки аз паси бародари ман меоӣ? лаънатӣ. ту кӣ ҳастӣ? зурӣ! чӣ хел ман кӣ ҳастам? ман вай бародаре ки аз пасаш меоӣ ку? ана ҳавай бародари ман аст, ман бародари вай ҳастам. кани инҷо биё, муҳофизи ман. ин аст молои сохта. бин ин аст. ин аст молои сохта. падар, ту инҷо биё. наматракини муттаҳам, ман туро шинохтам. падар. бародари домлозиёе ки падари маро девона кардааст, ту ҳастӣ? бача, ҳабиб нурмагомедов шогирди ҳамин мардакай. эҳтиёт кун. шавкат, хомӯш бош. бача, беалои чашмша бигирам. хомӯш. бародари ту падари маро девона кардааст. ман бошам туро девона мекунам. боқимондаи ҳаётатро дар кӯчаҳо бо найнавозӣ мегузаронӣ. бародар, аз барои худо аз паси корат шав. қасдатро аз ман нагир. чӣ хел қасда? номи ман камоли сиёҳ аст. ман худам бало ҳастам. онҷо чӣ гап аст? войдо, камоли сиёҳ устод аҳмадро мекушад ака. лаънати ҳаминаш наверасид. рафтем.
хуб бародари азиз, ман чаро падари туро девона мекардам? девона кардӣ. ӯро девона кардед. падари ман одами солим буд, домуло буд. шумо девонаш кардед. ин хел бошад. аз худаш мепурсем, аз падаратон мепурсем. домуло, шуморо ман девона кардам. ман девона нестам. девона туи сохтакори девона. дидид, падаратон қабул надорад ки девона аст. девона нестам мегӯяд. девона аст, магар намебинӣ? ту ба падарат чӣ гап зада истодаӣ? девона будааст. одам падарашро девона мегӯяд? ту аз ҳад гузаронидӣ. харбача. падар, ин хел накун. дар назди ҳама айб аст охир. ту тамом шудӣ. ту дигар аз дасти ман халосӣ надорӣ. бахшиш мепурсам. писарам девона шудааст. маъзарат мехоҳам. дематак. ин одам не ки одам нашид ку. пеш дарам. устод, лаббай ҷаноби канон. камол беодоб аст, бо диққат будан лозим. чизе нест ҷаноби канон. чораашро меёбем. бояд гӯям ки аз дунболи одамҳое ки тӯйро вайрон карданд будам. агар дастгир кардам ба шумо хабар мерасонам. лозим нест ҷаноб. тӯй вайрон кардагиҳоро ёфтам. ёфтам гуфтед? кӣ буданд? сухрот. сухрот гуфтед? намурдааст. аспасам будааст хоҳед. оппо. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. худованди субҳон ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро вақте ба паёмбарӣ барангехт ки дунё ба марҳалаи поёнӣ расида буд, нишонаҳои охират наздик ва мардум дар гумроҳӣ. дар ин ҳангом худованд ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро паёмрасон ва барои мусалмонҳо сарбаландӣ қарор дод. сипас худованд китоби муқаддаси қуръонро барои мо нозил фармуд, китоби наҷотро. қуръон нурест ки хомӯшӣ надорад, чароғест ки дурахшандагии он охир надорад, дарёест ки умқи он дарк нашавад ва роҳест ки равандаи он ҳаргиз гумроҳ нагардад, ҷудокунандаи ҳаққу ботилест ки дурахшиши далелаш ҳаргиз хомӯш нагардад. қуръон биноест ки сутунҳояш ҳеҷ гоҳ вайрон нашавад, шифодиҳандаест ки бемориҳои ваҳшатнокеро даво мебахшад. азизон, бар сари беморон қуръон бихонед. китоби қуръон қудратест ки ёваронаш шикаст надоранд ва ҳаққест ки ёрикунандагонаш мағлуб нашаванд. қуръон маъдани имон аст, дарёи илму дониш аст, сарчашмаи адолат ва наҳри ҷории адл аст. дарёест ки ташнагони он обашро комилан натавонанд кашид ва чашмаест ки обаш камӣ надорад. муҳтарам ҷамоат, хонаест ки мусофирон роҳи онро фаромӯш нахоҳанд кард. худованд қуръонро фурӯнишонандаи ташнагии илми донишмандон ва борони баҳор, барои қалби фақиҳон ва роҳи густарда ва васеъ барои солеҳон қарор додааст. арабҳо пеш аз нузули китоби қуръон, шумо медонед ки духтарҳояшонро зинда ба зинда мегуронданд. бародар, ин бехудову бединҳоро бина. инсон фарзанди худашро зинда мегуронад магар? худованд бо фиристодани ин китоби муқаддас ҳамаи расму оини нопоки замони ҷоҳилиятро аз байн бурд. қуръон ин қонуни худо дар рӯи замин аст, пас ба он амал кунед. марҳамат аст, раҳмат аст барои касоне ки аз он панд мегиранд. намозро бар уҳда гиред ва онро нигаҳдорӣ кунед. бисёр намоз хонед ва ба намоз худро ба худо наздик созед. намоз дастуре аст ки дар вақтҳои хос бар муъминон воҷиб шудааст ва кӯшиш кунед ки онро тарк насозед ва ҳамеша барпо доред. оё ба ҷавоби дузахиён гӯш намедиҳед? он ҳангом ки аз онҳо пурсиданд, чӣ чиз шуморо ба дузах кашонд? онҳо гуфтанд, афсӯс ки мо аз ҷумлаи намозгузорон набудем. ҳамоно намоз гуноҳонро ба монанди баргҳои тирамӯ мерезонад ва банду занҷири гуноҳонро аз гарданҳо мекушояд. муҳтарам ҷамоат, тамошои бозии футболу филмҳову сомонаҳои интернетӣ соатҳои дароз давом мекунад, аммо намоз беш аз 10 дақиқа вақтро намегирад. қуръонро на танҳо тиловат кунед, балки ба он амал намоед. худованд моро аз ҷумлаи ҳофизони қуръону намозро барподорандагон қарор бидиҳад. муҳтарам ҷамоат, иншоаллоҳ. бародарони азиз, як чизро гуфтаниям. духтарчае ки номаш суман аст, падарашро кофту коб дорам. берун аз масҷид фотороботи падарашро ба шумо тақсим мекунам.
сураташро дар усталбаҳое ки курсҳои омӯзишӣ часпонда шудааст дар болои онҳо часпонед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад иншоалло. Амин. ман агар инро ёбам то субҳ мушт мезанам, аммо гуфтам ба хотири духтарча кори савоб кунам. ту дар инҷо чӣ гум кардия? ҳамёнатонро афтондем. акнун бо ту ҳамсоя шудем. барои ту бадастони худам шӯрба пухта овардам инҷирӣ. о дар дохили ин қаҳваҳо чӣ меандозӣ? маззае ки қаҳваҳои ту дорад аз ҳеҷ кас надорад. дар ҳами якумуш як 200 кило тилло меёвам. ҳоло ҳамон зан ва кӯдакро наёфтед? ин чӣ хел калиди мошин аст? оригинал аст, кори дастист. инҷо мунтазири баромадани онҳо мешавем. акаунал ба мамадулло ҷирғота барам ташкил биёрам кишинай. полис таслим шавед, таслим шавед. каме бибинед ки ягон тош падари ӯ ҳаст ё нест. падари суман аст ҳамин одам. падари суман ҳамин аст. толори мебели акрам намунаҳои нотакрори мебели истеҳсоли дубаю малайзия, россия, чин ва узбекистонро ба шумо пешниҳод менамоянд. тарҳи зебову дилхоҳ намуди назаррабо ва албатта дурдонаҳои машриқзамин акнун дар дастрасии сокинони пойтахт. анвои мухталифи ҷиҳоз барои манзилу коргоҳатонро аз толори мо харидорӣ намоед. мебел барои хонаи хоб, ошхона, меҳмонхона, мизу курсиҳои мувофиқ ба ҳар завқ бо нархи дастрас ва ҳам бо тахфифи 30%. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 33 кӯчаи ҷаббор расулов 71 каср 7. толори мебели акрам. чӣ мефармоед? аппетито ҳасибчаҳои болаззат. аппетито бӯи форам. аппетито ҳасибчаҳои беҳтарин. суруғаи мо шаҳри душанбе бозори фаровон мағозаи рақами 11. телефонҳо барои тамос 992 22 77 00 901 88 00 07.